درودها درود خداوند به خانواده یکی شما. امیدوارم که همه کسا خوب صحت سلامت و سربلند هم باشه. طرف کمتر افتاد است. سر یک مسئله کم ترک صحبت کردنی بودم به اجازت شما. هر زمان قهرمان خودش داره. هر یک زمان و خاص خودش قهرمان خودش داره، یا گویم انیقترش تاریخی خودش داره. هر یک زمان هر یک تایمو تاریخی خودمون می نویسیم با دست خودمون و با اخلاق خودمون، با رفتار خودمون، با کردار خودمون و اون می شود درس عبرت به نسل های بعد از ما می آمدگی انسان ها. همچنانه که در زمان خودش سینو رودکی بگیم دیگر انسان ها قهرمانمون سپیتامین و غیر انسان که ما داشتیم واسه تاریخ خودشون رو نوشتن و امروز فخر ما بگیم و اون درس عبرت ما در حیات زندگی قهرمانی و واشدگی است. و ما مردم تاجیکستان بگیم که ناکم از آن انسان هایی که تاریخ زندگی نامه نوشتن، ما هم تاریخ و زندگی نامه خودمون چیکار کرده استودیم، نوشته استودیم. البته که هم برای نسل آینده ما یک درس خیلی خوب میشه، خیلی بزرگ درس میشه. از این هم میتونن که نسل های ما بسیار چیزها را بآموزن. مثلا ما دیسکوتیکا، رقص، دخترمون بگیم کوچه‌گردی، کلیان زنی، بچه‌مون غلامی، این هم یک تاریخ است که نوشته می شود تا که در نسل های آینده میگم که از خطاگی ها بیاموز، شاید که از این خطاگی ها نسل های آینده ما چیزی بگیرن و بیاموزن. مثل همونه که ما تا امروز از رودکی، از سامانی، از ساسانی، از دیگر انسان ها بگیم که فخر میکنیم. بابای ما بودن، نویسنده بودن. یک روز یک برادر خطی در همین مسئله کم ترکک مرا لقای و لقای تا مغول تا که داری ما نسل فلانیم گفته و ما فخر کرد. راستی ما گفتم که برادر عزیزم ما سمنیوت میکنم خدمت نسل همون انسان ها بودگید ده. سببش بگیم که او یک انسان های بزرگی بودن، نویسنده بودن. او در تاریخ بگیم که داغی فخر خودش موندگی هستند. تو چی مونده استودی؟ حداقل یک کتاب میخونی یا چی نوشته؟ نه. پس تو چی دوای نسل او میکنی؟ چی خیلی تو دوای نسل او میکنی؟ اگر تو نسل همو هم میبودی که باور که خیلی خوب بود. نه که متاسفانه تو نسل کدام از خودی هستی که نامعلوم است و طرفت کدام از خود است. تو نسل هموی مثل همون گفتگی بر این همین گپ ده. زمان شاه میشود در شاه یک آدم اسب توفه میکنه، بسیار یک اسب خوبی خشروبی بزبالت توفه میکنه، تنهاش یلتس میکنه. شاه اسبان فیراد میکنه، میگه چه خیلی اسب است؟ میگه اسب توفه کردم، بسیار اسب زیبا. اسبان میگه که اصلش مانند به نسلش، نسلش خیلی اصلش به نسلش، بله اصلش مانند به نسلش. میگه شاه کمتر غضبی میشه و میگه تو خیلی اسب زیبا را خیلی میگویی. میگه ده اسب زیبای خشروی بزباله را و میگه چی خیلی چی کم بودی دوره؟ میگه که وقتی در تنه اسب پشه میشینه اسب دنبش قطع میکنه، اما این زبانش قطع کرده است. این فعلی گوای میگه زبان قطع کردن. بعد او اسب فکدگی را فیراد میکنن، میگن در باره اسب قصه که اسب از گجو است. میگه اسب خوب است که وقتی تولد شدن بعد او چشم مرد. یک گاوی دیگه هم تولد کرده بود، او را گوسالش مرده بود. در جای همین گوساله همین اسب مونده، مکیده هم گاو مکیده کلان شدگی است. برای هم میگه در بری گاو بود شب و روز.
бароям хислати говӣ омӯхтагӣ аст. дар ҳол мефармояд ки ба ин асбвон 20 нон битен, 20 нон метан асбвонда. баъд рӯзе барои шоҳ боз туҳфа меояд ки уқоб туҳфа меояд. уқоб туҳфа меояд, баъд амун бигем уқоб ҳам мемонад. баъд файрод мекунад, мега ки асбвона, мега уқоб чӣ хела, мега хай мебина уқоба, мега ки инми уқоб мега аслиш ба наслиш монанда. И дигар камтар ғазабӣ мешавад. Шоҳ мега ки ту темуна ҳам чизои маро танқид мекунӣ. файрод мекунад соҳиби уқоб падарка кадагира туҳфа кадагира, мега ки дар бораи уқоб қисса ки чико кадира уқоб ба як ҷо гирифтӣ, мега ҳам тухми уқоб ба гирифтем овардем, ҳамин дар хона мега ғозомон чӣ буд, чуҷа мондестам, тухм кирик шида буд, дар ҳам мега таи ғоз мондем, мега қатори ҳам чуҷои ғоз калон шидаанд, ино ҳамо қати ғозо. баъди асбона файрод мекунад, мега аз киҷо тира фаҳмидӣ, мега вақти уқоба мега шоҳ ҳамсар додӣ, уқоб мега дави тарафи ов мега. барои ҳам мега фаҳмидем ки датаи кадом ғоз калон шидагия, на дар пеши уқоб. мега ки хай битениш, мега 40 танониш битени асбвонда, бо 40 танониш метан. баъд ҳамин шоҳ мега ки бес, мега ман самниватса кард дар зиндагиш. ин одами бисёр бафаҳм будааст. ҳамин мега дар бораи ман чӣ мегӯӣ, мега ина ман шоҳам, мега шоҳи инами ҷае, мега дар бораи ман чӣ мегӯӣ? мега агар шоҳам мега накишӣ, мега мегумака, мега бифармо, мега ки ҳами аслат ба наслат монанд аст. ин дигар ғазабӣ мешавад. шоҳ мега ки ман агар калат ҳам мегирам. шоҳ мега ба ҳар ҳол аёча пирсидан дар кора. меравад пеши учаш, мега ки хай учаш кампир пир хов касалай, мега ё модар, мега ҳарчи боду бод, ман шоҳам, мега шоҳи ин давлат ҳастам, мехоҳам асли воқеаро бифаҳмам, мега модар. мега ҳамин асбони ма дурӯғ намега, бисёр чизҳоро мега ку медона ҳамин воқеата гуфтагӣ аст. мара падарам ки аст, ростша бигӯ. модар мега ки бачаам мега кишти ҳар чӣ шида касалам хидмам имрӯз пага мебирам, то ҳақиқата нагум, ин дарст намегира. мега бугу модар. мега вақти падарат мега ҳамун пияндаратак шоҳ як писар ҷои падар намешинад. мега ман зани шоҳ будам. шоҳ вақте ки ахота мерафт, дигар ҳафтаҳу моҳову дигар пахот мерафтанд, ман ҳами як рӯз дигар ҳами чӣ хеле шид ки бисёр вазбудати бад шидам, чӣ кор кардан ман натонистам, хидма қапида натонистам. нонбой доштем, як нонбой, ҳамун нонбой қати ҳамхона шидам, ҳамхоб шидам, ҳамунҷа ҳомиладор шидам бачаам. ҳамун падари аслии ту нонбой аст. ин мехеза меояд пеши ҳамин бигем ки асбвон, мега ки ту аз куҷо донистӣ ки ман фарзанди шоҳ набудагимам? гап зад ки калат ҳам мегирам. мега ки охи шоҳам мега инсоне ки дар вуҷудаш хуни шоҳӣ дора, вақти як инсон як хизматша мекуна, ӯ инсона шоҳ ба тилло, нуқра, чизои гаронбаҳо қатъӣ бигем ки туҳфа мекуна ки ӯра барои мушкилиша ҳал кардан. аммо ман ҳар вақте ки як мушкили тура ҳал мекунам, ту доимада 20 нон метӣ. ҳам маълум буд ки ту нонбой буд, одами ту фарзанди нам нонбой ҳастӣ, фаҳмидӣ? ҳам маълум буд. мега барои ҳамон инсонҳое ки давои фарзанди насли намедонам рӯдакӣ дорен, насли сомониву сосонӣ дорен, наслҳои бузург дорен, хитона даво дорен. ҳамун шоҳ ҳам даво доштааст ки ман фарзанди шоҳ ҳастам, не ки дар асл фарзанди нонпаз будааст. вақте ки ман мебинам, агар ки шумо дар вуҷудотон хафагӣ нест, вақте ки мардуми тоҷики мо агар дар вуҷудаш хуни рӯдакӣ бошад, насл аз ӯ бошанд, ино
хуни Сомонӣ боша, хуни Сосонӣ боша, хуни бигем ки дигар қаҳрамон дошта бошанд, агар ино ки қаҳрамонои мо ки тақрибан бигем гузашта рафтагӣ шунда қариб чанд асрҳо шид, чанд сад солҳо шид вода. Агар дар вуҷуди шумо, агар дар амон ҷои хафагиш нест, реал намегӯям, агар ки хуни ӯ мебуд, шумо ҳадиақал шоир мебуден, нависанда мебуден, имрӯз кашф мекардан чизе, дунёро бигем чизе менавиштен. Оддитарин сурудҳои тоҷикии моро бишнавӣ, дилат беҳазур мешавад. Се баларзоне баргиш нареза, пухтагиш реза, хумуш нареза. ҳадиақал мо тарзи шеърнавишӣ надорем, навиштани шеър надорем, мазмун надорем дар шеърамон, мантиқ надорем, дар қофия надорем дар навиштаҷотмон. ҳамин чӣ шеъре ки мо дорем, ҳам шеърҳои кӯҳнамон баъзе бигем созтар, қофиятар, як бигем мантиқтар, мазмундортар ҳаст, да ҷои хафагиш нест. ман дигар баъди ҳамиҷа бигем самниватса мекунам ки ҳамин мардами тоҷик мо насли ҳамун Сосониву Сомониву Рудакиву Шерозиву Ҳофизу насли будагиш да дигар ман самниватса мекунам. мисли ҳамин Шоҳ Барид. Шоҳ ҳам худаш фикр мекардааст ки фарзанди Шоҳ аст, не ки дар асл фарзанди Номбой будааст. ҳадиақал шумо ҳамиҷара намекунед. Як дар хондан намедонам шумо насли кадом ғулом ҳастен, иқадар ғуломиро дӯст медорен, иқадар мардикориро дӯст медорен, иқадар Россияро дӯст медорен. намедонам шумо насли киен ки иқадар ира дӯст медорен ин чизора. ҳадиақал тағйироти ҳаёти худтона дӯст намедорем. Проблема дар ин аст, тағйироти ҳаёта дӯст намедорем. имрӯз мебинем духтаромон дар дискотекаву нашакашиву калянкашиву сигареткашиву дар ҷои як бачаиро диданда камтар номус карда брава пеши раҳша бигира, бо бурда талпавои қати хов мераванда, бо мешинанд дар сари кӯча ушавия таша бурдем 5 каса ку то саҳара дигам 5 каса. кира карди 5 каса? савол додам. духтари тоҷика вақти худтонро талпавои таҷовуз мекунен, аз бегона чӣ менолен? неми қадар зарраи номус мондагӣ нест, неми қадар зарраи ғурур мондагӣ нест ки дар ҳолати бибина як ҳамон ҳолата якамтарак вуҷудаш бедор шавад, якамтар пеши раҳша бигира. худошон телефон карда ҷавони тоҷик ба дискотека ба калянхона духтари тоҷика файрод карда истодааст. шумо тасаввур карда истодем? кадом ти насли Рудакӣ, кадом ти насли Сомонӣ, кадом ти насли ки ти насли худ, кадом насли фоҳишаи намедонам чӣ ти хеле чизоро дӯст медорӣ. бибинед замони пеш бигем мо ёд дорем, ам бобомуну амакиёмуну отомуну шулхай гап мезадан, заношона мезадан, ҷанги ҷанҷоло мешид, камбудиё мешид дар оила. якта то охира бигем ки якта буд, дигар бигем итари набуд ки о тамом редка инсоно бигем ки пинҳонӣ ягон зан намегирифтан, итари чизо набуд. ҳозир ку ай никоҳда ҷидо зиёд шида истодааст дар тоҷикистони мо. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. баъзеш ку як рӯз зиндагӣ кардестанд, як рӯз. сабаб чӣ аст? сабаб дискамандии духта, қатъи бачаҳо гаштани духта, бачаҳои беномус намора истифода бурданаш, свидания намегири, гап наза, қатиш лишна гап наза. тамом, проблема ҳал. вақти мо худмон мегирем ҷазириш мекунем, вақти мо худмон мегирем мебаремш, вақти мо худмон мебарем ҳамаи гуфти ҳам гапо қиссара мекунем, ура я бачаи дига мегирад, 2 рӯз баъд ай қафошку бо мардак вори кора карда, занак вори дар кӯчаку сплетничит мекунем да, мегем ҳамаи ҷурҳо монда фахр мекунем, ӯ арӯси ма буд, ӯ арӯси ма буду, қатма гап мезад, қайма ништияк буд, маурако о ҷонон буду, ништияк буд. ҳатто мо дискотека мерафтем. худтон духтаротонро дискотека мебарен, нашакаш мекунен, алкаш мекунен,
арақш метен, пиваш метен, сигаретш метен, кальянш метен, хотири ки кайф кунем қатиё. Аммо ояндаеро фикр намекунем. То чанде ки дар ҷомеа ин хел духтар зиёд шид, шумо фикр намекунем ки фардо дар ин ҷомеа, дар нами ҷомеаи ҷазир духтари шумо калон шуда истодааст. Ва ин ҷомеаро шумо ҷазир кардагиед. Представед ки одитарин чи дар дуруни як хона як кас мегуза, ӯ фикр намекунад ки намҷабо авлодо шидагия, хеш табор шидагия, гудак, зан, фарзанд шидагия. фаҳмидӣ? Аммо бояд намро бу бикаша. Ҳозир коре ки мо карда истодем, айнан анаму кор аст. Ҳамин ҷомеаро ки ифлос карда истодем, мо ҷавонора правилни тарбия карда натониста истодем. Пеши раша нагирифтестем. Ҳозир мо унаму гуз воришида истодааст да ҷомеа. Ҳозир гузидестем, фикр намекунем ки дар ин хона зан аст, гудак аст. Ира бу мекаша. Астағфируллаҳ, астағфируллаҳ. Ҳозир мо ҳамеро фикр накардестем, ҷомеаро ҷазир кардестем, духтарои дигар духтарора худ мо бераҳа кардестем, фоҳиша карда истодем, дискаман карда истодем, алкаш карда истодем. Фардо во духтаро дар ҷомеа зиндагӣ доранд ва анамо образ жизна распространят мекунанд, васеъ мекунанд. Ва дар наму дурун фарзанди ма ту худмон дар уҷа зиндагӣ доранд. ана ки бубин ки ояндааш чӣ мешавад? ҳамватанам, оянда чӣ хел наму гуз да наму занд бу мекаша, гудакот бу мекаша. Барои чӣ? Барои ки дар дуруни хона гузидӣ, нарафтӣ дар туалет бугузӣ, ҳамаи наму бу кашид ку. ҳамин ҷомеа ки ифлос шид, фарзанди ту дар уҷааст, хоҳӣ нахоҳӣ анаму ифлосӣ дар фарзандат меа мерасад. ҷазириш мисли ам буи гуз ворӣ ку, хоҳӣ нахоҳӣ фарзанди говара будагитамро бу мекаша ку, барое ки туалет нарафтӣ, берун нарафтӣ. айнан анаму ифлосиро карда истодем. мефаҳмед ҳамватанои азизам? дар ҷои ғурур ёд бутем. Ман ҳамин рӯз дар тиктокда тамошо карда истодам, духтарои курда дидам, бисёр бигем ки бибин асп сворӣ, найза паронӣ, бигем як чизои спортӣ қатӣ машғуланд, таблиғ қатӣ. бисёр як роҳат кардам да, тамошо карда. бибинед духтарои мо кальян задеста, о чӣ мешин шумо ояндатон? ояндат чӣ мешавадра? бра як спорт қатӣ заниматся, як чизе таблиғ кунед. ам блогеро як чизе таблиғ кунед дар ҷомеа ки як кайфият дошта боша, як аспсворӣ духта, найзазанӣ духта, шамшербозӣ як духтара, як таблиғ кунед ҳамин чизора ки ҳамин духтарое ки наму дар ҳамун дискотека рафта истодан 0% шаванд ва бидонанд ки дискотека ва кальян наша фоида надорад. кальян мезана, нашара мезана, саҳар мехеза 4 кас дар бараш хоб таҷовузш кардагия. ай бари почош ов рехтиста, мехеза айҷош почош пури ов мешава, сифлис мешава, касал мешава, ҷазир мешава. дар ҷомеа духтари ту аст, як ҷо мерава як авқот мехӯрад дар як чиз, фардо мерава фарзанди ту яке аз ҳамун мисол дар бозорҳои мо стаканат на разви нест, а як стакан ҳама ов мехӯрад, як сифлис шидаги ай пишти таҷовузҳои шумо ов мехӯрад. фарзанди ту мерава ай қафои ов мехӯрад. медонед чӣ қадар гудакост дар Тоҷикистон? бигем ки ҳамин касалҳои нами сироятӣ, нами спиду ва ғайра чизора дорад. медонед намира? намедонед. анализ кардагия на оташ дора, на очаши касала дора, неки гудак аст. аз куҷо шид? аз сабаби ки аз як ҷоя ов хӯрд, аз ҷоя сифлис дига ов хӯрда буд ва микроби да гузашт. медонед чӣ қадр сифлис дар списка аста? намедонед. аз кӯдак, ӯ кӯдаке ки оли ҳеҷ чира дидагӣ нест, ӯ ҳеҷ ҷора ягон чира дидагӣ нест, ӯ кӯдакай оли 5 сол 7 сол дора, сифлис шидагӣ аст. ӯ ягон кас қати секс кардагӣ нест, ягон кор кардагӣ нест. сабаб чӣ? сабаби нами чизҳое ки ази баи ба даҳан мезана, инами аҳвол да мерасем. нами благодаря твари мову шумои калоно ки мекунем ҳамин фоҳишагира, инами касалҳоро распространят мекунем, дар ҷое ки пеши раҳира мо бигирем, дар ҷое ки мо таблиғи як зиндагии солим бикунем, мо таблиғи дискотека, рақс,
جزیری، کنجنبونی، عرقخوری، نشه‌کشی، عاقبت سیفلیس، عاقبت پزار مرد رفت. تمام. بود در کجاست؟ ولی ما کم کم نگاه میکنم بگیم همین پروینه شکرالله و اینستاگرامش ده ما ابونش هستم، همین نگاهش میکنم هر سحر اونمو دخترک ملادیس دخترک از یک طرف نگاه کنیم هر سحر تبلیغ سپورت میکنه. بگیم یک آدم شناسوش فایرود کرده در همو استوریش اگر ابونه باشین اگر نباشین ابونه شوین استوریش هر سحر میدوه توریک باغ медроя медава гудакош қатиди гудакш қати медава спорт ва берин аз ин бозам таблиғ мекунад дугоноша файрод мекунад шиносуша ҳамроҳи уо медаванд таблиғи спорт мекунад саломатии солим мекунад она модам таблиғи наша накарда истодааст таблиғи сигарет таблиғи дискотека таблиғи кальян не таблиғи ҳаёти солим спорт سحر قطعی هر سحر ساعت دیدم میدونم 5 قطعی میخیزه و طوری که بیرن هر سحر استوریس میمونم و میبینم استوریس باغ دا میدوه سپورت قطعی زنیمت سا میکنه مشغول است گودکاش هم میبره گودکاش هم میدوونه یعنی اویله سالم تربیه میکنه نشان میتده نه بدوونین گودکاتونه سپورت یاد بتین گودکاتونه سلامتیش نگاه کنین گودکاتونه نه اینکه برین نشر بزنین و که زورتون بیایه ما خواهی چیکار کنم میرم در بازار خدمت میفروشم سبب چی خواهی سبب زندگی وزمینه میرم خدمت میفروشم نه این سبب شده نمیتونه این سبب شده نمیتونه زندگی وزمینه خدمت بفروشم من میفهمم بله مردای ما خیلی بناموسن نه که میتونن که همون پینهانی هم باشه بگیرن یه سال دم یه هفته دم پیش 2 هفته دم یه بار بیایه یه ساعت هم 2 ساعت هم قتیل بیسته حداقل یه دخله بورده زندگی تا نگاه کنه من میفهمم این چیزا این پرابلم خیلی در زنا هم هست باید یکدیگر در رحم کنن نگاه کنن جامعه فاحشه‌شی در جامعه دخترت کلان شده است ایشون نداره این فاحشه کده است اینجا دخترت کلان شده است عبرت ای برای دخترت ای او دا همو فاحشه نشیدن دا شو تا بگیم ته تو که نه دخترت کلان شوه سالم کلان شوه نه اینکه فاحشه را دیده کلان شوه اون پرابلم در که جای هموطن عزیزم جامعه ما ایسر توپو بگیم پرابلم است برای همو هموطن عزیزم حیاتی سالم تبلیغ حیاتی سالم خصوصا کوشش کنین خصوصا انسان هایی که چهره هستین بلوگر هستین ارتیست هستین دیگر کارو هستین بگیم و غیره سپورت ها را شما که وقت دارین در این چیزو کمتر مشغول شده با دخترها تبلیغ کنین مثل همون پروینه شکرالله و ملادیس هستی کارش من واقعا برای همین هر سحر استوریسش میبینم هر سحر خاک لایکش نمیمونم با میگم که بو نشوه که نو پدانلا چور قشقاری بشاخی دیگر بیایه معاز کدگی بالای سرش ده با بگیم که چی بای لایک مونده استایت ده گفته لایک نمیمونم هیچ نمیکنم یکی تماشاش میکنم هر سحر میگم ملادیس که همون حیات سالم تبلیغ میکنی برای جامعه یعنی سپورت دویدن مشغول شدن با سلامتی خود نه اینکه تو ساعت 4 سحر در دیسکوتک میزنی گفتی همون گپا جنبون دخترک بعد ساعت 4 شب میگردی میای تاجیکستان خونه داو میزنی خو گفتی همون گپا تو شش بگیره نه اینطوری نیست یعنی بر وقت خستن بگیم این در سلامتیتون هم فایده داره و غیره چیزو خواب بسیار زلال داره نشه بسیار هم زلال داره همه این چیزایی که سیگارتی بسیار هم زلال داره نوسی بسیار هم ضرر داره میکشین همون کم کم بکشینش بیشتر با بگیم که چیکار کنید سلامتی قطعی مشغول شوید دوستای عزیزم خدا نگهبانی هر یک تای شما باشه تیم گپو پادلیتش برای سلامتی جامعه برای سلامتی دخترای جامعه برای سلامتی بچهای جامعه خدا کنه که فرزندای جامعه بس کنن از این چیزها را تبلیغ سالم بکنین از این تبلیغ های غجده تا که جامعه با تبلیغ سالم میروه
چندقدر شما تبلیغ فحش کردین فویشه کردین بدونین که جامعه همو طرف میره خونه تون آباد باشه و علیکم السلام سلام دودگی همه تون ده پدیلی چی که در جامعه گفتی هم گپ جامعه ببینش